तो फ्रेंड्स यही नाच को देखला पर आपण समस्तंकर तो पिलादिन कथा निहाती मन पड़ुथिबो। मोर भी पिलादिन कथा बहुत मन पड़ुछि कहीं ना यही नाच होउछि आम ओडिशार एक ऐतिह्य नृत्य जार ना होउछि घोड़ा नाच। आउ एही नाचटी आम ओडिशार इतिहास प्राय धीरे धीरे लिभिबाकू बसिलानी कहीं सेते बेले गाँ गहली मानकरे एही नाचर बहुत आयोजन हेउथला। आउ सही समय रे गाँर सबु लोक मिलीमिशि गोटे जगार एकाठी होई एही नाचटी को भरपूर एंजॉय करथिले किंतु से सब आउ देखिबाकू मिलु नै प्राय धीरे धीरे बंद हो गलानी। किंतु आज भी आम गाँव में जेकोसी पर्वपर्वाणी हो कि जेकोसी कार्यक्रम हो यही नाचटीर आयोजन करा जाय थाए आ समस्ते एकाठी होई एही घोड़ा नाच को एंजॉय करू। स्वामी श्री कटिया नहीं तमें घर गोड़ काढ़ी जाइछ तुम एक अपराध है तुम क्षमा मांगो क्षमा मांगो ओ ए कोना सब हां मु अछि रे ओ अछि ओ तमें जान को आशीर्वाद करो नारी हां तोटे मारते देखि और तते तो 12 ऑफिसर घटुनी आ हां का छाता पका जाऊ तो फ्रेंड्स वीडियो रे आगो को बहुत सारा मजा मस्ती रही तो वीडियोटी को स्किप न करी पूरा वीडियोटी को निश्चय देखंतु। बारंबार
ফটিকা তোরাণ পাগলে মা চন্দ্রা মণিমাণি কর শ্রোতামণ্ডলী লক্ষ্য দেবে সীতাଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକର ଝାଲେରି ମାନ ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା ବହୁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ନୃତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଜନଗଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଦେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବେ ଧନୁଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ ରାଜା କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ ରାଜା କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ ରାଜା କଣ ଚାଲିଛି? ଖାଉଛ କୁଟିଛ ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି? କଣ ଚାଲିଛି? ହଁ କିଏ ଆପଣ କଣ ଦେଖେ ବସ୍ତି ଦେଖୁଥିଲି କଣ ଚାଲିଛି। ଓ ଜାଣିପାରିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ସୀତା। ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ବର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହଉଛି ଧନୁ। ये धनुକୁ ଯିଏ ଉଠାଇକି ଭକ୍ତ କରିବ ସେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ ଆମେ ସୀତାକୁ ଦେଖିବୁ। ତମ ସୀତା ପାଣି ସୀତା କୁଆଡେ ଗଲେ ତମ ସୀତା? ସୀତା ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ସୀତା ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖୁନା। ଏଇ ତମ ସୀତା ଖୋଇଲା ଶାଢୀ ସୀତା ଏତେ ଶସ୍ତ ଆପଣ ଟେମ୍ପୁ ହେଇଛି ନା କଣ? ଆଉ ଏମିତି କଣ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମାନେ ଇଷ୍ଟନ ଉପରେ ଭିଲିଆ ଜବ୍ କରି ପଳେଇ ଆସିଛି ଗାଁକୁ। छाती चिरी देले तू मोदरे गोली बाजू छाती देखे ये कड़ा गोली मार थला छोड़ो रतो कहिला किसी कहला आउ घर पड़ेला तेणु करे वो तम इंडिया को छोटिया से श्रीलंका गड़रो आउ आज से सौभाग्यर दिन बर आसे आज तम इंडिया सीता को नहीं लंका गड़े राणी कर रखे विश्व
বিজয় করেছে বিজয় করেছে যাহো আগে সে সৌভাগ্য বিলম্বর আসছে আগে ইন্ডিয়াକୁ আসছে সীতাকুণ্ড লঙ্কা গড়ে রানী করে রাখবে বজাবাজ ଲୋକପତି ତମ ଆସନ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର ତମ ଆସନ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର ହଁ ହଁ ଜନକ ରାଜା ଆଦେଶରେ ସଖୀ ମାନେ ଯେମାନଙ୍କୁ ବେଶ କରାଅ ଯେମାନଙ୍କୁ ବେଶ କରାଅ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ନାଚକୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ପରମ୍ପରା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ତ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଦେଖିଲେ। ନାଚରେ ତ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ଥିଲା ଆଉ କିଛି ପୌରାଣିକ କଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆମକୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।